Le coup d'envoi de cette semaine internationale de santé et de sécurité a été donné par Monsieur le directeur général lors de la réunion d'ouverture. Pendant cette réunion, notre directeur général a insisté sur l'intérêt de la culture de prévention des risques et a invité tous les collaborateurs de REDAL à s'impliquer dans l'objectif de préserver l'intégrité physique de nos collaborateurs et de nos partenaires et se donner comme objectif ambitieux mais réaliste, zéro accident. إن الأسبوع العالمي للصحة والسلامة في الشغل يكتسي أهمية بالغة، كما أكد على ذلك السيد أنطوان فيريرو الرئيس المدير العام لمجموعة فيوليا في رسالة وجهها بمناسبة هذا الأسبوع. وقد تميز اليوم الأول من أسبوع الصحة والسلامة بالشغل أيضاً بالزيارة التي قام بها الوفد لورشي الأشغال. الأولى نظمت لورش تمديد قناة الماء الشروب بمدينة الرباط، والثانية لورش تعزيز وتقوية شبكة التطهير السائل بمدينة تمارا. On est dans un poste de transformation de distribution publique et on a une équipe, comme vous le voyez ici derrière moi, de 2 techniciens qui sont en train d'intervenir sous tension parce que notre société REDAL est habilitée à exercer des activités sous tension depuis quelques années. Bien évidemment, ces interventions permettent d'éviter des coupures et d'assurer une continuité de service aux clients. Donc ces interventions sous tension sont très préférées par notre clientèle. Et donc l'essentiel, c'est que quand même c'est une intervention importante et c'est l'occasion d'échanger avec les équipes et de parler du volet sécurité, d'autant plus que l'électricité est un des 5 standards sur lesquels tourne cette année la thématique du management des activités à haut risque. تمحورت أنشطة أسبوع الصحة والسلامة في الشغل حول العديد من الأنشطة، من بينها 3 أروقة أقيمت بمدن الرباط، سلا وتمارا، حيث تم تنظيم حلقات التحسيس من طرف مراسلي السلامة يمثلون الاستغلاليات ال3. وتمكن المستخدمون وشركات المناولة من الاطلاع على الإجراءات التي تتخذها ريدال من أجل الوقاية من المخاطر المرتبطة بمهننا مثل الأخطار الكهربائية والمخاطر الأخرى. كانت دي سيميلاسيون داكسيدون دو ترافاي اللي بينات ووضحت بالملموس أن في أي لحظة عدم انتباه ممكن توقع حادثة مميتة. الأسبوع عرف أيضاً إقامة ورشات للنقاش والتي تتمحور حول المواضيع التالية: مخاطر الكهرباء، أشغال العلو، عمليات الرفع. وقد أطرت هذه الورشات من طرف مسؤولين متخصصين بمهن ريدال، وذلك من أجل مناقشة المخاطر التي يتعرض لها مستخدمون في الأوراش. الأسبوع العالمي للصحة والسلامة هي فرصة سنوية ومناسبة قوية باش تأكد ريدال على الالتزام ديالها من أجل الحفاظ على سلامة المستخدمين والأطر ديالها. من خلال هذا لا سيمين سيكوريتي هو نحسوا الإخوان ديالنا بالسلامة وباش الهدف ديالنا نقصوا من الحوادث ديال لي زاكسيدون اللي تيكونوا في أثناء العمل. كننتمي لشركة المناولة بريدال. كنشوف هذا الاسبوع ديال الصحه والسلامه كان اسبوع اللي جد ممتاز، استفدنا من الاشياء اللي ما كناش لا درايه بهم، وكنتمنى ان شاء الله من هنا لقدام يكونوا اسابيع اخرى نستافدوا منهم من حاجات اخرى ان شاء الله. شركه ريدال شركه قطعت مراحل كبيره في ميدان السلامه في الكهرباء بفضل المجهودات ديال الاطر ديالها وديال المستخدمين. Nous organisons aussi ce qu'on appelle des chantiers écoles qui sont préparés à l'avance et qui sont donnés à titre d'enseignement pour nos agents et nos sous-traitants et qui permettent, en faisant une activité normale de l'entreprise, de voir comment on peut travailler sans se mettre en danger, ni mettre en danger nos collaborateurs. كوني أنا كنخدم في الكهرباء أنه فيه عدة مخاطر، والإنسان عنده وليداته ولا ما عندوش وليداته، عنده والديه، عنده خوته، أنه ملي كيخرج الصباح خصو يفكر في السلامة ديالو، كيما خرج مزيان خصو يجي مزيان، حيت كتجي واحد الوقت كيفاش أن الإنسان كتوقع له شي حاجة كنفكر كيفاش غنبلغوا دارهم، كيفاش غنهضروا مع وليداته.